Amo atong impyerno. Pero may anhi sa dinhi sa kalibutan para dili na kamo adto sa impyerno. Kay dili nimo kayang bayaran ang imong utang. Si Jesus ang kayang magbayad sa utang kay siya man ang walay utang. Munang gibayaran niya ang atong sala kay wala siya sala. So simple lang, di na magdugay si kuya. Importante para ninyo, ang dapat ninyong masabtan karon, ang pangutana sa inyong kinabuhi, bisan bata pa mo, pero kini ang pangutana. Kabalo ba mo kung kanus amo mamatay dili? Wala. Okay? Mas maayo na kay klaro, no? Kung walang takabalo kung oras ka mamatay, pangutana. Kung mamatay man kaling ka, asa man ta mo adto? Ingon siya, wala kabalo. Honest. That's good. Ingon pa isa, depende. So simple lamang, ang pinakadakong tubag na akong tanan, kung pangutan ta, especially for the first time, kung mamatay ta, wala takabalo asa takabalo. Tama? Atong imuong mas shorter, ambot lang. Tama o mali? Diba? So, gusto ba ninyo masigurado mo nga moadto sa langit? Kinsay gusto nga moadto sa langit, ha? Sa kamot? O, kitang tanan, mas maayo. Maliban na ito ng tulog, medyo tulog pa manggit kayo sila. Pero, simple lang, walay bisang kinsa ang gusto nga moadto og impyerno. Tama? O, birthday si mo ang classmate, imo kauban nga nali na karon, nagpakaon sa lechon, lamig kayong lechon. Pero dito sa impyerno, ikaw ng lechon, dili na nalamig. Ha? So, gusto na itong impyerno, maligaya na ito. Pero gusto sa itong kasing-kasing, sa langit ka moadto. So karon wala ta kabalo kano sa kamamatay. Muna kasabtang buhi pa ta, dapat sigurado ta nga sa langit ta moadto. Nasabtan? So karon unsa man ang buhaton aron nga moadto ta sa langit? Dili magbinutan. Ang pagbinutan maayo, pero dili makaluwas nato. Dili ang relihiyon. Ang relihiyon kailangan na nato diri sa pag fill up og mga form sa kalibutan, pero dili makaluwas nato. Kailangan nato simbahan, dili. Bisan kami na may simbahan, dili ang among simbahan ang makaluwas ninyo. Ang trabaho sa simbahan, ang pag-share, pag-saysay, na adunay Hesukristo nga mo'y nagluwas nato ug mutubog ta sa pagkaila sa iyaha. Ug magpasalamat ta sa iyaha. Nasabtan nato? Pero ang kailangan nato, si Jesus. Ningon si Jesus sa Juan 14:6, ako lang ang dalan, kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa makaadto dito sa gingharian sa kong amahan sa langit kung dili pinaagi ka nako. So but pasabot walay na ipaagi kung dili si Jesus lang. Dili ang relihiyon ug bisan unsa mang butang sa kalibutan. Karon di na ko magdugay. Unsaon man nga mahimo kung maluwas. Muna ang pangutana sa kong kaugalingon. Unsaon man nga mahimo kung maluwas. Ang kailangan nimo buhaton, tuuhan ug dawaton si Jesus. Ningon ang Biblia sa 1:3-16, John 3:16, ganyan nakabalo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believes in His name should not perish but have everlasting life. Simple lang, kung ikaw mutuo kang Hesukristo, nga siya namatay sa imong sala o nabanhaw pag-usab, imo sang dawaton nga imong manuluwas sa imong Dios, makadawat or makabaton ka o kinabuhing walay katapusan. Unsa